तरुण तीर्थ क्लब मैदान की फेसिंग का सिलीगुड़ी की विधायक शंकर घोष ने किया उद्घाटन। कहा विकास कार्यों में करना पड़ रहा है बाधाओं का सामना। सिलीगुड़ी शहर के 24 नंबर वार्ड भारत नगर स्थित तरुण तीर्थ मैदान में फेसिंग निर्माण किया गया है और इसका आज उद्घाटन सिलीगुड़ी की विधायक शंकर घोष ने किया। इस अवसर पर क्लब के अधिकारी और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. विधायक शंकर घोष ने इस अवसर पर कहा कि वह इसी वार्ड के रहने वाले हैं और इस वार्ड के निवासियों ने हमेशा ही उनका सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि 10 लाख रुपए की लागत से तरुण तीर्थ क्लब मैदान की फेसिंग का निर्माण किया गया है। उन्होंने फेसिंग निर्माण के लिए अपने विधायक फंड से एसजीडीए को पैसा दिया था और एसजीडीए के द्वारा इसका काम किया गया है। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि क्लब और इस वार्ड के निवासियों ने मुझे काम करने का मौका दिया। मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि सिलीगुड़ी के विकास के लिए मैं हमेशा ही प्रतिबद्ध रहता हूं, लेकिन विकास कार्य करने में सरकारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर मैं कई बार विधानसभा में भी आवाज उठा चुका हूं और बजट सेशन में भी उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि 2021 से लोगों ने मुझे चुना है और उसके बाद से ही मैं लोगों के लिए काम करता हूं और बाधाओं के बावजूद भी काम करता रहूंगा। দেখুন, আমি এই পাড়ারই ছেলে, এই পাড়ারই কাউন্সিলর ছিলাম, এখন বিধায়ক হয়েছি। আমার বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে প্রায় 10 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই ফেন্সিং বা প্রাচীর নির্মাণ করা হলো, যাতে মাঠটিকে সুন্দরভাবে ব্যবহার করা যায়। এবং তার জন্য আমি ক্লাব কর্তৃপক্ষ, পাড়ার মানুষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, যারা আমাকে সবসময় কাজ করবার ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছে। এটি নির্মাণ করেছেন এসজেডিএ, শিলিগুড়ি জলপাইগুড়ি ডেভেলপমেন্ট অথরিটি। আমার ফান্ডের টাকা ওনাদেরকে দেওয়া হয়। যেভাবে কর্পোরেশনকেও বিভিন্ন কাজের ইতিমধ্যে লিস্ট আমি তালিকা পাঠিয়েছি। বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল নিয়ে সত্যি বলতে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন আমি হই, কিন্তু প্রতিবন্ধকতার কথা বলে আমি মানুষকে হতাশ করতে চাই না। প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে, জয় করে আমাকে কাজ করতে হবে, এই মানসিকতা নিয়ে আমি লড়াই করি। মুখ্যমন্ত্রীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি গত উইন্টার সেশনে, বাজেট সেশনে চলছে। আমি এই বাজেট সেশনেও ওনাকে আমার কাজের প্রোগ্রেস নিয়ে এবং কি কারণে আমার সমস্যা তৈরি হচ্ছে সেগুলো নিয়েও আমি জানাবো। এবং আমি আশা রাখি শিলিগুড়ির বিধায়ক হিসাবে মানুষ যে দায়িত্ব দিয়েছে 2021 সালে জয়ের পর থেকে, সেই দায়িত্ব সফলভাবে পালন করছি এবং এই দায়িত্ব পালন করবার ক্ষেত্রে আমার অন্তত চেষ্টার কোনো ত্রুটি থাকবে না, এইটুকু আমার বলার। আর আজকের অনুষ্ঠানের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি সহযোগিতা করবার জন্য। ধন্যবাদ।